አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ከዚህ በፊት ስለ ሸዳ ተማርን። ማጥበቅ ብሎ ማለት አንድ ፊደል የሚወጣበት የነበረውን ቦታ ላይ ያንን ትንሽዬ አየር በነፃነት እንዳይወጣ መገደብ ነው። በትንሽዬ ሁኔታ ያን ፊደል በጉልበት እንዲወጣ ማድረግ ነው። በትንሽ ነው ያን ነገር በጣም የተጨናነቀ የሆነ አየር ሳይሆን ትንሽ የጠበቀ ነገር መውጣት ነው። ያ ሸዳ ይባላል ማጥበቅ ማለት። አሁን ደግሞ አደርሱ ሳኒ ዓሸር ስለምን ያወራናል? እነዛ ሸዶችን ተምሪን ልምምድ እንደ ምሳሌ ያመጣልን ነበር። በዛ ነገር ላይ ልምምዶችን ያደርገናል። መርሐባ ወደ ደርሱ እንመለስ። አደርሱ ሳሊሱ ዓሸር ተድሪባቱን ዓለ ሸዳ ባضማ ራ ሸድ ቡር ራ ከስራሪ ቡሪ ዛይ ፈትሓ ዘ ቡሪዘ። ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው አሁን እዚህ ጋር ሀምዛ ካልን በኋላ የሳን ሸድን የቀራ ነው። ስለዚህ ሀምዛን ከምን ጋር አያያዝናት ማለት ነው? ከሸዳዋ ጋር። ከዛ ሳን ለብቻዋ ቀራናት። አሁንም እዚህ ጋርም ልክ ተመሳሳይ ህግ ነው የምናደርገው። ባን ከራ ሽድ ጋር እንቀረዋለን፣ ራን ለብቻዋ እንቀራታለን። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የምንቀረው፣ እያስተዋለን እንዳይከብደን። በضማ ራሸድ ቡር ከዛ ራን ለብቻ ምን ቡር ካልን በኋላ ራ ምን አላት? ከስራ የሚባል ሐረካ አላት። የከስራ ፊደል ስላላት የከስራ ሐረካ ስላላት ያችን ደግሞ ሐረካ ደግሞ እንቀራለን። በضማ ራሸድ ቡር ራ ከስራሪ ቡሪ ዛይ ፈትሓ ዘ ቡሪዘ ሓ ضማ ሷድ ሸድ ሑስ ሷድ ከስራሲ ሑሲ لام فتحة لا حصل صاد فتحة دال شد صد دال فتحة دا صد قاف فتحة قا صدق عين فتحة دال شد عد دال فتحة دا عد دال فتحة دا عدد قاف فتحة دال شد قد دال فتحة دا قد را فتحة را قدر كاف فتحة ذال شد كذ ذال فتحة ذا كذ با فتحة با كذب نون فتحة عين شد نع عين فتحة ع نع ميم فتحة ما نعم. مرحبا እዚህ ያደረግነው ምንድነው? ያን ፈትሐ ብለን ቀራናት። ለምን ከያ ፈትሐ በኋላ ምን የለም ወይ ስኩን ወይ ሸዳ የሚባል ፊደል ስለሌለ ያን ለብቻ ያ ፈትሐ የ ضማን ደግሞ ከምን ቀራናት? ከሷ በኋላ ሸድ የሚል ፊደል ስለመጣ ضን ከኑን ሸድ ጋር እናያይዛለን። ከዛ ሶስቱን አንድ ላይ የዙን ከዛ ኑን ضማ ኑ አለ አንድ ላይ አራት ይሆናል ማለት ከሸዳው ምናን ከነጣጠል ነው አራት ይሆናል። አራቱን አንድ ላይ ያ ፈትሐ የ ضማ ኑን ሸድ ዙን የዙን ኑን ضማ ኑ የዙኑ ያ ፈትሐ የ ح ضم ضاد شد حض يحض ضاد ضم ضو يحض جيم فتحة نون شد جن نون فتحانا جنة تا كسرتين تين جنة ذال فتحة را شد ذر را فتحة را ذرة تا كسرتين تين ذرة قاف ضمة واو شد قو واو فتحة و قوة تا كسرتين تين قوة كاف فتحة را شد كر را فتحة را كر تا ضمتين تن كرة سين ضمة عين شد سوع عين كسرة عي سعي را فتحة تاسكن رت سعرت قاف فتحة دال شد قد دال فتحة دا قد ميم فتحة تاسكن مت قدمت كاف فتحة ذال شد كذ ذال فتحة ذا كذ با فتحة تاسكن بت كذبت
زاي ضمة واو شد زو واو كسراوي زوي جيم فتحة تاسكن جت زوجت سين ضمة جيم شد سج جيم كسرة جي سجي را فتحة تاسكن رت سجيرت እዚህ ጋር እንዳነሳሳት ምን እያደረግን ነው? ሲንን ከጂም ሸድ ጋር ልክ ከየቱ ጋር ጀምሮ ከዚህ ጋር ጀምሮ እየቀራን ያለ ነው ወይንም ከዚህ ጋር ጀምሮ እየቀራን ያለ ነው ምንድነው? ሲንን ከሸዱ ጋር ከዛ ጂምን ለብቻ ራና ታስኩን እዚህ ጋር ስኩን ስላለ ነው። ስኩንን ከፊት ለፊት ካለው ጋር ፈትሃ ወይ ከስራ ወይ ضمه ከያዘው ፊደል ጋር አንድ ላይ አያይዘን ነው የምንቀረው እያልን ስለሆነ እያያያዝናቸው ነው ግር እንዳይለን። ፋ ضمه ጂም ሸድ ፉጅ ጂም ከስራ ጂ ፉጂ را فتحة تاسكن رت فجيرت سين ضمة يا شد سي يا كسرة يي سيي را فتحة تاسكن رت سيرت عين ضمة طا شد عط طا كسرة طي عطي لام فتحة تاسكن لت عطلت كاف ضمة واو شد كو واو كسرة وي كوي را فتحة تاسكن رت كويرت تا فتحة طا شد تط طا فتحة طا تط لام كسرة لي تطلي عين ضمة عو تطلع تا ضمة حا فتحة دال شد حد تحد دال كسرة دي تحدي ثا ضمة ثو تحدث نون ضمة نو يا فتحة سين شد يس نو يس سين كسرة سي نو يسي را ضمة رو نو يسير ها ضمة هو ميم ضمة لام سكن مل همل با فتحة يا شد بي همل بي يا كسرة يي هم البي نون فتحانا هم البينة تا ضمات هم البينة قاف فتحة يا شد قي يا كسراي قي من فتحة ما قيمة تا ضمتين قيمة عين فتحة ع شين كسرة يا شد شي عشي يا فتحة يا عشية تا فتحتين عشية من ضمة مو ذا الفتحة كاف شد ذك مذك كاف كسرة كي مذكي را ضمتين رن مذكر مرحبا ከዚህ በኋላ ደግሞ ያሉትን እንዴት ነው የምንቀራው? ከመጀመሪያ ሐምዛ ፈትሐ ያ ሸድ አይ ከዛ ያ ፈትሐዋ ከሷ በኋላ ሌላ ስኩን ፊደል ስለመጣ አሁንም ያ ፈትሐ የ ሳይሆን ምንለው ልክ ከዚህ በፊት ሸዱ ባይኖር ኖሮ ያን ከምን ጋር ነበር የምናያይዛት? ከአሊፍ ስኩን ጋር። እንደዛ ነው የምናደርገው። እንዴት ነው? ሐምዛ ፈትሐ ያ ሸድ አይ ያ ፈትሐ አሊፍ ስኩን ያ ይሆናል። ከዛ አያ ኑን ፈትሐነ አያነ እዚህ ጋር እንዴት ነው? ሐምዛ ፈትሐ ያ ሸድ አይ ያ ፈትሐ አሊፍ ስኩን ያ አያ ኑን ፈትሐነ አያነ ሸድ አለው መሳቢያ አለው። ያዋ ሸድና መሳቢያ ያላት ናት። ሐምዛ ከስራ ያ ሸድ ኢ ያ ፈትሐ አሊፍ ስኩን ያ ኢያ ከፈትሐከ ኢያከ ላም ከስራ ላም ሸድ ሊል ላም ፈትሐ አሊፍ ሰጊራ ላ እዚህ ጋር ላም አለች አንድ። ሁለተኛ መሃል ላይ ያለችው ላም ደግሞ ምን አላት? ሸድና አሊፍ ሰጊራ ያላት ናት። ስለዚህ ላሟን መጀመሪያ ላይ ያለችው ከስራ የሆነችውን ላም እንደምናረጋት ከሸድ ካለው ጋር እናያይዛለን። ሁለቱን አንድ ላይ እናረጋለን። ከእንደገና ደግሞ ምን ይቀራናል? ፈትሐ ይቀራናል። ፈትሐውን ደግሞ ከምን ጋር ነው የምናያይዘው? ከአሊፍ ሰጊራ ጋር። ሸዱ ባይኖር ኖሮ ያው ፈትሐውን ከአሊፍ ሰጊራ ጋር ነበር አያይዘን የምንቀረው ያ ማለት ነው።
لام كسرة لام شد لل لام فتحة ألف صغيرة لا لله ها كسرة هي لله تا فتحة تا جيم فتحة لام شد جل تجل لام فتحة ألف صغيرة لا تجلى ከዚህ በፊት የነበሩትን እያበዛን የመጣው አሁንም ዳል ሸድ አላት። አሁን እዚህ ጋር ያየነው ላም ሸድ አለው ከእንደገና ምን አለው አሊፍ ሰጊራ አለው። ስለዚህ ጂሙን ከሸድ ጋር እናያይዛለን። እቺን ፈትሐ ደግሞ ከአሊፍ ሰጊራው ጋር እያይዘን እንቀራለን። ታ ፈትሐ ተ ሷድ ፈትሐ ዳል ሸድ ሷድ ተሷድ ዳል ፈትሐ አሊፍ ሰጊራ ዳ ተሷዳ تا فتحة تا زاي فتحة كاف شد زك تزك كا فتحة ألف صغيرة كا تزكى تا فتحة تا واو فتحة لام شد ول تول لام فتحة ألف صغيرة لا تولى تا فتحة واو شد تو واو فتحة ألف سكون وا توا با فتحتين بن توابا ثا فتحة جيم شد ثج جيم فتحة ألف سكون جا ثجا جيم فتحتين جن ثجاجا غين فتحة سين شد غس سين فتحة ألف سكون سا غسا قا فتحتين قن غساقا فا فتحة عين شد فع عين فتحة ألف سكون عا فعا لام ضمتين لن فعال مرحبا እስቲ እቺን አንድ ላይ ከዚህ በፊት ካሉት ጋር ተመሳሳይ ናትና አንድ ላይ እስቲ ከመጀመሪያ እናፋግጠውኛ በራሳችን በውስጣችን እስቲ እናፋግጠው ምን ይሆናል كذابا ወሃጀን እነዚህ ቀላል ናቸው። ከዚህ በፊት ካሳለፍናቸው እነዚህ ቀላል ናቸው። ሚም ضمሙ ሚም ፈትሐ ዳል ሸድ መድ ሙመድ ዳል ፈትሐ ደ ሙመደ ዳል ፈትሐ ደ ሙመደደ ታ ከስራተይን ቲን ሙመደደቲን የመጀመሪያው ላይ ሸድ እናደርጋለን። ቀጣዩ ላይ ላላ አርግተን እንቀርዋለን። እሺ ሙከረመቲን ሙጠሃራቲን እሺ እቺኛን ነፈቅጣት ዋው ፈትሐ ሲን ሸድ ወስ ሲን ፈትሐ ሰ ወሰ ሚን ፈትሐ አሊፍ መድ ማ ወሰማ همزة كسرائي والسماء واو فتحة تا شد وت تا فتحة تا وت را فتحة ألف مد را والترى همزة كسرائي والترائي با كسرة بي والترائب واو فتحة نون شد ون نون فتحة ألف صغيرة نا ونا شين كسرة شي والناشي طا فتحة ألف صغيرة طا والناشطة تا كسراتي والناشطات واو فتحة نون شد ون نون فتحة ألف صغيرة نا ونا زاي كسرة زي والنازي عين فتحة ألف صغيرة عا والنازعة تا كسراتي والنازعات واو فتحة سين شد وس سين فتحة ألف صغيرة سا وسا با كسرة بي والسابي حا فتحة ألف صغيرة حا والسابحة تا كسراتي والسابحات ሲን እነዚህን ምንም ቀላል ናቸው። ሲንን ከፋ ጋር በሸድና እያይዛታለን። ፋ
ፈትሐውን ደግሞ ከአልፍ ስኩኑ ጋር እስቲ አንድ ላይ ከመጀመሪያ እናፋቅጠው ለራሳችን ወሳቢቃቲ ፈልሙደቢራቲ እሺ እነዚህ እቺን እናፋቅጣት እስቲ ተضم باسكن توب لام فتحة سين شد لس توب لس سين فتحة س توب لس را فتحة ليف مد را توب لس را همزة كسرائي توب لس رائي را ضمارو توب لس رائر فا فتحة فا ميم فتحة ها شد مه فمه ها كسرة هي فمهي لام كسرة لام سكون لل فمهل كاف فتحة ألف صغيرة كا فمهل الكا فا كسرة في فمهل الكافي را كسرة يسكن ري فمهل الكافري نون فتحانا فمهل الكافرين ከመጀመሪያ ማፋገጥ ላይ ጥሩ እንደሆነ ማረጋገጥ አለብን። ከመጀመሪያ ማፋገጥ ላይ ምንም ማፈናፈኝ የሌለው ጎበዝ መሆን አለብን። እዚህ ጋር ሲንን ከምን ጋር ነው የምንያያዛት? ከላም ስኩን ጋር አያይዛት እንቅራ። በከስራ ላም ስኩን ቢል خا ضمان شد خن بالخن نون فتحانا بالخن سين كسرة لام سكون سيل بالخن سيل قدم ያለችው ላም ስኩን ብለን ይቀራናት እቺ ነው የቀደማን ከዚች ጋር አያይዛናት ጂም فتحة جا بالخن سلجا واو فتحة ألف سكون وا بالخنس الجوا را كسرة لام سكون رل بالخنس الجوارل كاف ضمان شد كن بالخنس الجوارل كن نون فتحانا بالخنس الجوارل كن سين كسرة سي بالخنس الجوار الكنس ይሄን ከትኛው ጋር ነው? ከዚህ ጋር አያይዘነው ነው ያንን ከዚህ ጋር አያይዘነው ስለሆነ ነው بالخنس الجوار الكنس ብለን ይቀራ ነው። ሐምዛ ከስራ ሃስኩን ኢህ ዳል ከስራ ዲ ኢህዲ ኑን ፈትሐ ሷድ ሸድ ነስ ኢህዲ ነስ ሷድ ከስራ ሲ اهدينا الصي را فتحة ألف صغيرة را اهدينا الصراط طا فتحة لام سكن طل اهدينا الصراط ميم ضمة سين سكن مس اهدينا الصراط المس تا فتحة اهدينا الصراط المستا قاف كسرة يا سكن قي اهدنا الصراط المستقيم من فتحة ما اهدنا الصراط المستقيم مرحبا እያንዳንዱን ከዚህ በፊት ይሄው እስካሁን ድረስ እያፋገጠን ነው። እርስ በርሱ ደግሞ እስቲ አንድ ላይ እስቲ እንሞክሩ። እስቲ ፈዓሉን ወናሽጣቲ ሙከረመቲን አሁን እኔ እየዘለልኩኝ ያልኩት ከመጀመሪያ እያፋገጥን እርስ በርሱን ከዚህ ጀምረን እያንዳንዱን ቃል በቃል ፊደል በፊደል እያንዳንዱን አፋግጠን ከጨረስን በኋላ እስከመጨረሻ ከቻለን ሁለት እቺን ሁለት አንዴ ሄደን ጨርሰናት ድጋሚ ተመልሰንበት በምን እያፋገጥን ሙሉ ከጨረስን በኋላ ድጋሚ ደግሞ ተመልሰን አንድ ላይ እያደረግን ብንቀራ ቢዝኒላህ የተሻለ ይሆናል። ከዛ በኋላ ይሄ እየገባን እስካሁን ድረስ ያሉት ገብቶን መጥቶ ምንም ነገር ጭንቅላታችን ላይ ሸክ ጥርጣሬ ነገር ሳይገባብን ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ የሆናቸው ሆነን የመጣን ከሆነ ቢዝኒላህ እስካሁን ድረስ ያሉት ይገባናል ማለት ነው።
እና ቀጣይ ያለውን ደርስ ደግሞ ቢዝኒላህ በቀጣይ ቪዲዮ እንመጣበታለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።